बशीरहाट नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 के बूथ नंबर 251 से एक बार फिर फर्जी वोटरों का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक इस बूथ में मात्र 1084 वोटर हैं। इनमें से 32 नाम ऐसे भी हैं जो कि वर्षों पहले से मृत हैं और इन 32 मृत व्यक्तियों में कोई 2 साल, कोई 6 साल तो कोई 1 साल पहले ही गुजर चुके हैं। इन मृतकों में तपन अधिकारी, स्वपन अधिकारी, चंदन कुमार कुंडू, गायत्री कुंडू जैसे नाम शामिल हैं। हैरानी की बात तो यह है कि सभी मृतकों के परिवारों ने मृत्यु प्रमाण पत्र भी पहले ही हासिल कर लिया था, फिर भी उनके नाम वोटर लिस्ट में आज भी चमक रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन मृतकों के नाम से चुनाव में वोट डाले जाते हैं, जिससे सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ये स्वर्गवासी लोग वोट देने कैसे आ जाते हैं। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बशीरहाट नगर पालिका के उपाध्यक्ष सुबीर सरकार ने अपने वक्तव्य रखे। वहीं स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि वोटर लिस्ट की तत्काल जांच हो और मृत लोगों के नाम हटाए जाए ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। আপনি হচ্ছে বসিরহাট পৌরসভা 3 নম্বর ওয়ার্ডের 251 নম্বর বুথের আপনি বাসিন্দা। এইখানে প্রায় হাজারের কাছাকাছি, হাজারের উপরে ভোটার রয়েছে। এই ভোটারের মধ্যে সবাই জীবিত বা সবাই ঠিক মতন আছে কি জানেন? দেখুন, আমাদের এই 251 3 নম্বর ওয়ার্ডের 1058টা ভোটার আছে, তার ভিতরেই 35টা মৃত ভোটার আছে। কোনো বাড়িতে 4 জন, কোনো বাড়িতে 3 জন, কোনো বাড়িতে 5 জন, এরকম ভাবে মানে 35টা ভোটার আছে ভিতরে ভোটার। তাদের আদার্স যে সুবিধা আছে, রেশন কার্ড আর আদার্স যে সরকারি সুবিধা আছে, সবটাতেই নাম কেটে গেছে। বর্তমানে শাসক দলের কি স্বার্থে ভোটার লিস্টে নামগুলো কাটা হয়নি সেটা আমাদের মানে অজানা। এবং এইভাবে যদি আমার 251 পাটে পৌরসভা 3 নম্বর ওয়ার্ডে যদি 35 আপনাদের বাড়ির রমারানী দাস, প্রিয় দাস এবং প্রদীপ দাস, এরা কে হয় আপনার সম্পর্কে? আমার প্রদীপ দাস হচ্ছে আমার দাদা হয়, রমারানী দাস আমার মা, আর প্রিয়নাথ দাস আমার বাবা। এরা 3 জন কি বেঁচে আছেন? 3 জনই মারা গেছেন। এদের 3 জনের তো ভোটার লিস্টে নাম দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু না কাটলে কি করবো বলেন? ডেথ সার্টিফিকেট আছে আমাদের কাছে, সে তো পৌরসভায় জমাই আছে। পৌরসভায় জমা থাকে যখন, তো পৌরসভার এগুলো তো এদেরই কাজ না এগুলো ক্যান্সেল করা, বাদ দেওয়া। তো এরা যদি বাদ না দেয় তো আমরা কি করতে পারি বলুন? এই যে আপনার বাড়িতে 3 জন মারা গেছে ভোটার লিস্টে নাম, এদের মারা গেছে কত বছর মোটামুটি হয়েছে? আপনার পৌরসভার 3 নম্বর ওয়ার্ডের 251 নম্বর বুথ, যেখানে প্রায় 1000-এর উপরে ভোটার, সেখানে দেখা যাচ্ছে প্রায় 32 জন একটা বুথে, মাত্র একটা বুথে 32 জনের উপরে ভিতরে ভোটার যারা মারা গেছে। কোনো বাড়িতে 5 জন মারা গেছে, কোনো বাড়িতে 4 জন মারা গেছে। তাদের এখনো ভোটার লিস্টে নাম, কিন্তু সবাই কিন্তু ডেথ সার্টিফিকেট তুলে দেয়, তারপরেও ভোটার লিস্টে নাম। এটা কি করে সম্ভব? দেখুন, এখন অনলাইন হয়েছে, এই অনলাইনের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনলাইনের মাধ্যমে যখন আমরা রেশন কার্ড জমা করাচ্ছি, করিয়ে তাদের ডেথ সার্টিফিকেট নিচ্ছে, সেই ডেথ সার্টিফিকেটটাও অনলাইনে হচ্ছে। যে পোর্টালটা হচ্ছে অল ইন্ডিয়া জুড়ে এই পোর্টালটা আছে। সমীর অধিকারী, তপন অধিকারী, হ্যাঁ হ্যাঁ, কি নাম? মোট কতজন? 4 জন হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, মোট কতজন আপনাদের বাড়িতে আছে মৃত ভোটার? 4 জন। কি নাম? মাদার অধিকারী, সমীর অধিকারী, তপন অধিকারী আর চণ্ডী অধিকারী। হ্যাঁ, এরা সবাই মারা গেছে? হ্যাঁ। কতদিন আগে মারা গেছে? এই তো 6 বছর চলছে। আচ্ছা আচ্ছা, এখনো এদের ভোটার লিস্টে নাম রয়েছে? হ্যাঁ আছে তো, এই শুনছি আছে, আমরা তো জানি যে কেটে দিয়েছে, কিন্তু শুনছি এখনো নাম আছে। अच्छा। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC
इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।